rabu sha yehumia wakata juhaba miatambe mahadisi kao manlaha yani yatsona hatamba mana itoka yonsi wanama wa Komori kwezi vanu wakati uja mwongozi 2016 mwana yalawa harume juhuza Komori guma benu ko wakati uja diaspora ilo harumensi ya metropoli riele wa ukaya emane diaspora ilio 1900 karjasa lo sima jaleo ya tushinda ya developer ya Komori haruma 800,000 habitants 850,000 habitants yonde Komori yonzima ya 400,000 habitants ilo haruma tsirishi mengoni neza tsirishi zilio harume planeti bleu kejashinda ya bunguza umaskini kejashinda ya bunguza ufujari kejashinda ya bunguza umarifa ya hoa Komori kejashinda ya bunguza usujuri usojabari wa Komori shaye Komori hata leo yinu ngiyo hama urinzi les années 60 alafunga rojo sisi redere kansiri tundu yema na hindi ni ze paysages Afriki wandisonji ya Faransa ngefikiro hama ngabo peizi njiza Afriki ikawa Komoriwa watende ya wanjia harumensinu yema na hindi nuka ya wandu wa woshida wa enshi woshida wafanya proje haruma zensi zao ziwasuli bahanu mana hindi ni sisi wana wa Komori riyosho harumensinu sikarishidi rafanya proje hata ya wasuli bahanu sikarishidi rafanya proje maudura kanatoma sha wabaya hatu wajahunu wadzatu wajahunu wajawaduha hunu nusu wafu nusu warndi hantu waduhasi wajomba hatu wa emasuki watu atasiwana no wajuhuri wadungurija eyabo sisi wana no wajuhura haja Faransa emaha inurilo niyo harumele zane 20 yele woyinu wa Komori yabo sitso kaiheli no hamadu wabaya hatu sitso hisa hamadu wabaya hatu sitso hisa hamadu wadziza hatu sitso hisa hamadu wajomba hatu la haukanga msugutini mwambeni sekweli wa Komori bapano wakati uja ye planeti blessé rambuhe matso haukaya ye nouvelle technologie i développer ye monti harumazi yankili harumwe mendeleyo harumazi ustarabu wa dunia ya karutuli nda tena ustarabu banu ustarabu ruli nda obese mkini Mwenyezi Mungu ya changer monti ya irende paradis yodo ustarabu wabaki sha ustarabu uja apre rasasi wa Komori karti haruma nukto nzima haruma wa ustarabu ulio haruma wa ulemengu leo alafu sisi rishidi fanya zitabu hifeza hatu ekaribe wanga ritahoso ama haruma zitabu hifira zifanya haruma upande unu rende fanya zitabu hifeza hatu hundu ukaya emana ekatisa mili iliyo metropoli ito ushinda yangalia ekatisa mili iliyo Komori handani demri ya hirwa wada na mila yode hindu ya handa wanama wa Komori ikaongerejezao yensi ya hatu dingoni ngabo bamfu wajomba nguwa mondrabo hoke handa na mila yode ya chongeza wala wao mapisa ya mji ritia parela ikombe la beto soku ya bili lipasuha kamio la lefutoni ligada lipasuha lila parela beto wena rabo hoke handa hinu de ya chongeza rifanyofo ye dejeni wena rabo hoke handa hinu de ya chongeza ritawo mwenje wena rabo hokinya dainude ya chongeza ritao maji hema pesa ya njia haruma ye milanansi labo wa Komori yuside namnansi kaolelwa na rikera virilisho ustarabu wa lezane 60 rangalie wa ustarabu wa njia umaha 2020 rangalie wa ustarabu wa dunga ye 2000 hata leo lona 2020 baka mjaporishi ya mkazi wansi kamjaporishi ya mkazi wa mji ya tanga mapesa hauyarenga mapesa ya ada ya tia pare ze mariage zifanywa haruma ubulemengu pia ranguze nsi maskini ranguze nsi matajiri ranziye maislamu ranzi wanurambao makatoliki wandu wao nsi pia shawo kwa doringe pesa ya ze mariage waikawo wafanya we mariage wenda we ya unjulia wache wati ya ikombe ari wafanye pare la ikombe hawo wafanye pare la godron hawo wafanye likodi hawo wafanye foyer de jeunes hawo wafanye wala ngabo si hazi mkazi ya ladhimu ya jifanyie yesi hazi mkazi ya ladhimu ya jifanyie ndazi ya mkazi ngela ladhimu ya jituburi ya wahenyu mbahahi ilia pare daho jema ya enshi ya mkazi ngela ladhimu ya jituburi ya kene maisha ya hahi na
haruma maisha yahe mkazi ulo haruma ya nsikula nsilo haruma ya Planète Bleue badika na ushinda yake ndondondo ya dungani hazitendwa zema rahaye jahimiliwa na ila serikali ikawo imtawalia. Alafunga rusubutori mwambie ni bwa Komori vano wakati uja bekwanyika mbezema bilwaze kweli bekwanyika mdungu video irongo wao kweli bekwanyika mdungu message ya rongo wa kweli sha enjuru eka mzima haukawaili haidungu ya message nila sosuko wa leo gujoendata enjuru gujoirehemu enjuru ngujo parojo kubaluka ya tsamba kweli ya maana diaspora ya Komori yangamia nukto ya handa ikao haruma 400,000 habitants ya lawa harumensi ya Komori ilo na 850,000 habitants ya 400,000 ilo metropoli ya 400,000 ilo haruma sirishi iwaziwa haruma Planète Bleue ukamingiyo mengoni nezensi rishi zilo haruma Planète Bleue ketsu shinda ya zitangu za 400,000 ilo harumensi ya Komori. Iyo problemu bwa Komori nasinga subutori mwebeni zuha mfumbato wakavanu wakati uja iyo problemu ilo nziro yabo ngela vimuri shanshiwo mkade unu ngela vimuri rambuhe matso ngela vimu ziankilizatu zionendo rangalie mabani hatu walu harumensi inu mahususulu wananyasi mafrike walio harumensi inu inamna wa javansi inamna wa vansi rahana sima Komori yemana hirini wahimiliwa wajihimilia ngwajua ukawapo harumansi ya maskini ngwajua ukawapo harumansi ya tamu ngwajua ukaya zetambu zilo harumansi ya hao zetambu zilo harumo miji hao zetambu zilo haruma zekomini nemira ya hao numalahu ni hao kavatsu jovzitowa itotsi Mwenyezi Mungu nao wahimi hamfumbato ngwanzo wa wanenizo sima Komorien rijali tume panza la maha 10 au panza la maha 20 ritume Faransa runjulie mapesa haruma maha 20 mapesa ya kensi haruma bweta katu surikile ne mzungu harungwamba l'argent paye l'argent de utsaho mapesa yekahode hurenge 30,000 euros 40,000 euros bomjomba bombaba bomzati uyeha uitia bwetani huifungula kile urongwa bainu katsahona naloze mwana hangu hauna loze mwana mama hangu hauna loze mbaba hangu yabongo ngo ani ngarjomba ngo dhulumu ye maisha yaho wenji harume 40,000 euro ila waihansi panzala maha 10 maana hitini bomana mkomori usorenge 40,000 euro iyo wafanya projet harumensi hao hau wafanya rongo wikawo ngejoshinda itongeze itowe wananyuho waili hawararu hawatsalu harumatambu na singarfikiro hama mwana mkomori ya nsho harumensi inu yafanya hazi harumensi inu panza 5 yafanya hazi harumensi inu hau diza hoshinda yakonomize 40,000 euro hoshinda yakonomize 30,000 euro ekaye servo ya hengi yonjema kajababai ha hezemenje za metropoli kajababai ha henambe he pleziri ya metropoli kajababai ha ho vantara wamgazija ekahende hata hawaswili harumensi ya metropoli heli yakawo jirenda haukaye jono kabalesa hafu hawaswili paradi bari hanji ya Faransa shaki ankile haitulia ngiyo njema Mwenyezi Mungu hambeba hati haunri hazi nguifanyo panzala maha 10 wengela dhimwiki hashili hafanya projet ikawo itoa wananyahe ushomeri ibunguza baadhi ya ushomeri wa Komori sha mwana mkomori alo metropoli yehima subuhi haparemba hazingondo yafanye edua ya handa ya imi yao Mwenyezi Mungu ni henso hazini hunu ni pare mapesa na lole henyada Mwenyezi Mungu ni henso hazini hunu ni pare mapesa na loze mjumba hangu Mwenyezi Mungu ni henso hazini hunu ni pare mapesa na loze mwanamsho hangu Mwenyezi Mungu ni henso hazini hunu ni pare mapesa nende nafanyeza mji shaka tsumi okanya Mwenyezi Mungu ni bemari na ken nafanye projet haukabanu nsike tajiri ha serikali si utajiri ha mapatro wandu wenji wafanya entreprise walibao empo ye serikali wandu wenji wafanya entreprise harubensi wahundo watu wa ushomeri chati serikali hoka serikali kana ushinda yarenge wandu pia wahensi hazini kana ushinda ifo wake baadhi serikali ajua warenga hazini wake baadhi ya hema emarishi entrepreneur wajua warenga hazini mwana mkomori wo kufikiria namna hiyo jehelu wananho wa Afrika wafikirio shamana mkomori wo fikirie yada yode hindu ya mwandu ikangwe fikiri iyo bwa Komori garfikiro hama izongizo mengoni neze nukta muhimu za sezise diaspora ya Komori lo metropoli za warinda diaspora mamaskini za warinda wandu ikao
ani ngwabao panuka ngwa una maisha bari ngwajoshinda wenye wapinge 10 miliero au 5 miliero wende Komori wende wapihe mayele walise wandu wadoka nsiwe filomare ngweni ya ukayeshuhudia fulani kiri bashi ndi hafanjao kwatswa na hana imesha ya hao ya lathimu maudu wayagabili wakati wajoka mwanduhazi kwatswa na hana maisha ya hoa na wakomori walokomori watreneo hata watsungezao wapashia kwasa wende wazungu ha maisha harume ardhi ya maori alafu wanama wa Komori yonu kuto ya mwado harumobo mvayo kaya diaspora ya Komori ilo harumensi ya metropoli kena ushinda ya avance hawakati kawi mwanja shonga wada hawatende ya housoni haku kwa tufikiri rongo itoside mwanja shonga wada ya bilibu wa Komori nganifikirame hicho kwa saha ya elewe harumeni kuto yungu jelewa ya utujohanza ngujokana legiri ilo ya dosindiha yo problemu ya hai ngarilawo harumeni kuto ya handa rinje harumeni kuto ya bili yanu kuto ya bili kwezi inu ipatana ne gouvernement ya Komori tsinde gouvernement ya Azalibari wala tsinde gouvernement ya fulani hau ya fulani shade ze gouvernement ranguwa usiku rarenga uhuri hata lewo inu waliyo gouvernement Komori wanudo wandu tsena wangamisa diaspora ya Komori hahindi lewo sisi diaspora wandu wala warumensi ya waliyo hude yokiri wapasha amviyo hujabonti juu yokiri wapashi ya bato yokiri wapashi amviyo wabahise mizu ya hao haruma bato yokiri wabahise mizu ya haruma amviyo tsena wajao shabu wa Komori ngabu hatuari mahususu garjonchi ya haukayo wakati zenongo za haja no bahanu ya message Mwenyezi Mungu yarnika relance ijaipara ya yezi ya azali ya bonga rujosi sindi ya ndondondro yezinu ya azali hahindi daboka yezi ya azali kwezi watukufu elera yarenga zithomana shaishemeleza emergence baadhi ya hoa Komori wajibi wa nemo ya he emergence baadhi ya wa Komori ngwa unatwamaya ukaya eka kweli Komori ngio zoni emergence bana 2030 zetambuga zijobu ngu harume Komori haina mndu ya nzawe ya Komori ngujibiwa nemo ya emergence sha ngarifikuru hama ya azali kujaluwaza nukto wala dhimuzi fikiri ya haruma emergency waziluwaza ikauze nukto zinungizo muhimu ya kuladhimu uziteleze haruma emergency ili upare ya emergency haukaya azalinga msugutoni huambiye be kwa de conference de prince waifanya Paris décembre 2019 ya hema Bayer defo be kwa wabeha 100 milliards dolari shema pesa yayo ekema pesa yayo kajala wana wa Komori kwati mengoni harumwe marishi ya joko huja ya developer Komori hata ikezoni emergent eko wana wa Komori kwa jatende yaboka na hudungwa haukaya ngabo kalima la shinga jala lamba ukaya yemwinyi shughuli yende utende aloho dingoni wala kaziwa yabo lewo kena ukiri watola wa marishi bazali bonze wabinge mapesa nabo kwatsuona marishi walo haruma intsila ifu waone rishi mawayili hawararu hawani wauni maendeleo ya development ya wala wana wahentsila waelewa ukaentsila ilansi ilona maendeleo ya sharia ilona maendeleo ya tumo ilona maendeleo ikangwanzu wende bahanu ngewaje shale ubazali rahowa na wa Komori dawene ministry wahe ya finansia Komori Sedali Shehar dawena ne ministry wahe economy alimsaidie garsubutori mwambienu kaya ya emergency mwitsaha na 2030 iyo wachoko hipele harume Komori sudo wajeri mweda mwafanya ya conference haruma yensi ya metropoli haruma da hujitukufu la Paris le décembre ya hayo Bayer defo wausudu wachoko behe emergency ya emergency nge johandisiwa no wana wa Komori mahususu do wana wa Komori walo harumensi ya metropoli haukawa ndo walo harumansi mkuu waunao rongo zinji waunao ide zinji walona sheme zinji walona nzia zinji za hufanya za hudunga nane wakati rulonu wa unu harume nouvelle technology alafu azali Muthman dawena alimsaidie ne ministry wa finansia Komori Sedali Shehar ngarama bioni kwezi na humtsahani swama hakwezi na mwede mwatezi tsondo
haruma zenzia ikaonga zijohutsongeza ya emergency ya Komori yende haraka vanu na 2030 itsikere nzozi haruma zifikira zaho wa Komori shaike Israeli na mwende mwafikiri ndondrondo upande wa hela duani ya hoa na Faransa walio metro ya hoa na wa Komori walio metropoli haukasiri ele wakwezi wa Komori ya ukayaye maana ila duani ya Komori ye maana ya Komori iso nsi ikaonge ngiyo mwadoni haruma development haungiyo mwadoni haruma medeleo dabo wana wahe diaspora ya Komori haruma 400,000 habitants iliyo metropoli yeze gouvernement komorien waziti ya haruma kapukalantamati wa wabalampumu hosoni mwela duwani mananga josu butori mwambie nizo hamfumbatu hauka vanu wakati uja vanu hule lansi sibababa wala hule lansi simahoti wala hule lansi sindrabo wala hule lansi sihanwanraji hule lansi nganzo mafikira hule lansi nganzo ankli hule lansi nganzao sibra na imani hule lansi nganzo pezwa matso ulomle wa kushinda mria pembeye yaone ubahanu ya lavimu ya basudi ekakwelibu basali ngotsa ho ya emergence ngela vimu libere la duania ho wana wa Komori haukasi wana wa Faransa wana wa Komori walio metropoli si wana wa Komori lo mensino wajomba hatu wabaya hatu wanashwa hatu haina mjalo harumensinu yekaye sidaba na singari fikiro hama kabati daba la wasuli Faransa badi kali zali wabanu sham Komori ya ka Komori harumaye ngaya ya Komori yashinda ya jitapili ya hata ya njia harumensi ya metropoli watunoka harwa hitwa watunoka haba hiziwane sirikali ya ukahamdu bursu hata wa hanji ya Faransa watino ukaya hafanya ndongo ikawo hata haba hasaidiwa shahaji duburia he ankili ya no ustarabu ya waha nembapi ya yejua hata hawasuli harumensi ya metropoli hata haji duburia hata hapara papie kajenda haruma ukumbi yenda atolwa 50,000 euro kajenda ya lola ani kajenda ya nikiwa mwanati wahe no ili ya hunde papie shahaji duburia hata hapara papie yulo sidaba wa Komori wamrialo na servu hauka Komori hule na Faransa yenzia ya huja Faransa wa Komori yotsi nyangu haukanga nzondo ngozi nji hata unji harumensi ya metropoli yabo mri ya shinda ya jitupuri ya heina mna hiyo heyankile ya hahe ilo tidaba na haina Mkomori ya jomba liladaba lidaba ndilo lidaba ndaye ya jomba liladaba daba ya shinda ya jitupuri hata yala wa haruma yenkaya ya Komori ya njia metropoli batunokarwa hitwa batunokaha hibimali batunokaha fanya violence batunokaha fanya kazi fanyiwa shahanji ya Faransa hanji ya haki ya sharia ya maendeleo ya shi mwanadamu yalona hikma na ankili ya joizu ya fanyao hawasuki harumensi nungu yenshi harumensi yunu he sharia na hustehi ya sharia shahensi no wenyi yensi ikilo daba Komori kodi nyuandu wenzaro hombi ya boli dabandanyi leda banda ni matreni haruma zengaya mahuza semali mahuze mazamba mahuza kula shohuza no ili mjemanga mchohuja mchoshinda mahaja haukaja vanu manga inu bahati Mwenyezi Mungu yaumbia hena uchumbi wa yache bushende ushini wangu hamumbia yechombande la rinyo Mungu hamumbia yechombende maore Mungu hamumbia yechombe ache ulaya wo Mungu hamumbia shautsuka bala ila force haukawe mwana wa fulani wende wastahiki Faransa shafulani kaja stahiki Faransa yewe Mungu panu Faransa inuti hamadensi ya hatu wa Komori inuti nti bizarre Faransa inuti nti bizarre inuti lona ardhi hamadensi hatu lona ardhi wala yansi hatu yo na rongozi nji bon par rapport na Faransa ngabo utajiri shay ardhi ya masterehi ikansi harumensi ya hatu yo ti bizarre kamtu Mkomori hacha Faransa yo ti bizarre Faransa inutinsi bizarre ya joka banu mpaka nede Faransa ufeha hamuna judi bari kujida Faransa la alafu ngarta hori mwambie ni kwezi watukufu mahususu na ni watukufu mjereo ya daula ya Komori ngela thimu mshanjiwo mkade wa hela duwani mwana Mkomori ya leo metropoli ngujonu wa garla 3,000 euro ya libahize hunu ha 1,500 euro yode fraya kulibahiza ya je Komori ya libiwa 1,500 euro hanunu wa garla 3,000 euro haja halibahiza ha 1,500 ha 1,600 ha 1,400 hende hula la duani harumensi ya hahe halibisi watsena 1,500 euro
mwana aliyo harume Komori ya juhunu nuwa ete 9 wa Komori Faransa ngefao 12 euro ete 9 holu zini zifani mwao 12 euro gondo ununua ete ya 12 euro kwende harume la duani ya Komori hulibisi wayo 20 euro hunu ngobya ngogo yokiri hubya ziziwa ani huibahiza tenzima ha 10 euro hau he 12 hau 8 euro hau 5 euro sans dépendre hele mwafrikana ne duani kwende Komori wende hulibisi waye ete ila ha 20 euro alafu wanu garwambia ubazali ukayabanu ze produza u developer Komori tside nsohole yo eni korira nguhale wa komando nsohole wa komorira nguhale wa komando produce za shahula ya projet joko tungeza Komori developer ila we haruma tambu wo shomeri ubunguziwa kale wo libere la douane yaho wana wa Komori walio harumensi ya metropoli ya mkomori yacho hukane mna 3 miliero na abo haina usiku ministry de la interieur yankima ya Moroni ngesingo heyabo yamba ukangesa hoizie magari yaho sukani goshi ya mkomori yacho hukane mna 3 miliero hanu nuwe mna gari ya mbahize he miliero hunu ya mbahi ya jiho ya liviwa he miliero mkomandrongo kayabo hatolwe roho shaunu nuwe gari la 3 miliero bazali buseda alishihani wali msaidie wende walipa hisi 1500 euro wende walitena walibisi wala duani harumensi ya haho 1500 euro ununuwe ete ya 12 euro ete c'est-à-dire ete yo development hokaya izole joko tungezensi hatu iundwa kubuloko wana wa Komori walona ze projets za hele bundo walona ze projets za heze hoteli walona ze projets za heze restaurant walona ze projets za heze abonima za magari wataho wafanya agency ya kuajirisa magari walona ani haina mwana Komori ngani fikiro ya lo harumensi ngena projet sha wawe sirikali wani mavamana ya hensi mbloke ze projet za ho wana wahe ya Komori walo metropoli hasbabu ya la duani alafungare mwambia oni ekanyika mhundu wandu wa mwambiani wasinga johuma biyani mongozi 2016 ya puha harumai ejozo Komori guchuma biyanise kweli hamfumbatu ya ukavanu mavamana wukwato twali ya ndongo ntinti warangalia zenongo zilo muhimu ya ukangasi na diaspora itwanchashi harumansi irdishi mahususu densi ya metropoli wana hatungwa wenji haruma 400,000 karifanya taratibu rademeniela duani ino mahususu ni la duani ya Faransa ino rabunguza ze prizino ilo wana wa Komori warenga zinafaka zilo harumensi ya metropoli wabeha Komori shale wumja mheze la duani gali ye 12 euro controle 12 euro ujonda wanunuwe ete 9 uja ulibisi wayo 20 euro Komori deja ngolibisi wayo 8 euro hunu hoiba hiza haudi euro kwende hula walibisi wayo 20 euro yo 30 euro deja na bala huinunuwa hadi 12 euro te occasion ngoparo 5 euro ngoparo 6 euro ngoparo 7 euro ngoparo 8 euro uja hulibisi wayo la duani hunu 5 euro au 6 euro kwende Komori tena honde hulibisi wayo 15 euro abo ya robi bali msaidie au ya robi bo seda alishihani au ya robi bo monsieur Azali Uthman president wa Juzo Komori na ndi makonseye wa serikali yabo nyinyi ngamfikiro harumu pando wa la duani ngamanzao emergence mana ngamsubuteni mwambie nizo hamfumbato wallahi billahi wa rasuli ekela duani ya Komori irekebeshewa ngiona kweli control za kweli ngwanzawa emergence walibero wana walo metropoli washukiza zela duani zinu wasi wallahi billahi wa rasuli Komori ya 2030 wa irongo wa bazali ukanga batsahao emergency basi ujo wanoka wana wa Komori walo metropoli banu pia haina mru hajo huja yafanye projet fikiri yo harumansi haukaya ngujoshinda yaifanye rabuzi tsoko la thimu haina mwana Komori ya johuto ali ya projet mahususu projet uja ya bunguze bo shomeri wakija la thimu hata ya labiso la duani heli marengo warabu mwakuwa bitabu batsuko libiso watala duani webitezo zao gratuit fatuzo wana wa Komori wataho waje wafanye mesha ya harumansi haukawa wako jawarengema pesa ya Komori wenzao she mwana Komori wangu je yarengema pesa ya hahi ya rumile harumansi hahi ya kenti tena ya mapesa ya kenti tena harumansi ya faidisho wajao no waliyo no wajuka hoja alafuna mkera fikwezi bu mathoma na mdo harumeju za Komori sikarno ya Facebook rudumo biadi malambe hamade masera watu ujozo ambao
haina usiku swamba zalia na labu ya zalina labu shasinga rujoheya ritowe conseil harume gouvernement ritowe conseil harumoni wa Komori haina mriende ya rengizo rahamba ya fikiruka ebala kweli ebala hizo ya hamba ngena haki au katsina haki na mingani fikiri hama wa Komori walu harume tsinungwa tabihao kwa janruma be kwa ngabo nusu warongo wao mahususu udu wandu wapwa haruma da hujitukufu la haya mjini be kwa ngabo nusu warongo wao kaya aringabo mrialio pari ya nrumao yede akundruma tifanya video yede yakona biezo njo hamba baba nubu watukufu wa haya kwezi yewo ndo byaliyo pari ya joko nruma ya dona biya yewo mruhinzini swafi yankili ya kisaje haunge na kilo ngapi za akili hata leo ya joko jaringi mongozi 2016 mwana yala wa harume juzo likomori ya domwa biya ndongo yamba Facebook lafuna mkera thibwa haya kwezi mahususu ndo wantu wako hamba zemo hizo ikena mbunguze mbabi ziantasio na mbunguze mbabi ziwope wanu na mbunguze mbabi ba mwamba zinji mnamba zinji nusufu hazinji harumani kabati tamzima harumani yalona preuve ngani mononi nai metropole abditsina ni jeni mononi nai harume masiwa ya Komori yomane abditsina ni jeni mononi nai haruma wa mji mtukufu wa haya mjini aprenda mkera vikwezi wanama ikao mjia mbewa mwamba makalima urindayo zorongo zalingana nani haukamtsahanzia za hutsaha ni kwesheo ni tesa shiheri hantujwa hamba rongo indrini na mitsila wa Komori tsila wa prop hau mru ya heya yambe izo nafanya Komori tsila wa maure tsila wa prop hau mru ya heya yambe izo nafanya maure ngamniri yao yemindo mratsirie ekamrunge mtezi mruna benu heyambe mratsifanye mna message hanzi haulaba mruna na heye direct hamada mibona fanya direct face à face yambe hindi yanabe hukakumori ufanjao hukakumori hukajao yambe hukamaure hukajao tsiruha maure fier mide mkomori na roha maore ngami mengoni no wakomori wakamaure waroha maore watsina ukaya tsiparo jo dhulumu maore hausi dhulumu mwana maore hausi puwa maore sheo hausi fanya fudhuli maore maana ingezi kamfudhuli maore ndoto shida ni yeshi maore panzala maha kumena mfukare mayoti njaparo gardi wa gardevi njaparo fungwa ndoto shida ni yeshi maore hata ni pare sejuru itso ya trafiki na tuwa mapesa na lipa prevo wala wadingo ulipa wefanya wandu sejuru za trafiki na tusha tsipara haki yangu hoka Mwenyezi Mungu hanjeli ya haki ilathimuni pare tsilungu haki yo hata tsinikiwa ekartite sejuru yangu maore alafu na mkera vikwezi wanama wa haya mrensi banga bo jusabwe wa paranyuha abasa inu ekamndu hajusulebwe kana uparanyuha ijokiria pare baruti na baruti yo kaipa suha explose yo urenga wenji eshele kwezi watukufu wanama watukufu haya maudu mbatsi jo hujahajila umu hau maudu mtsijamwa ba mrongozi wanai jezabira beke zabira zibiri mziwono kazibiri mzifanya heli ninyi mauna masula hamfanye shabanu bonuka sichecheni vanu kapatsi mndu yabo mndu wala vanu kapatsi mndu yabazabo mndu wala kapatsi mndu yajokushida yasinge mndu hauka mimi mwana mtukufu wa haya na puharu mji mtukufu wa haya sha ganifikira hamba nyika mniji hewa na ama wa haye henye kamka ravi matawa mongozi ba mimi simani nani yokale we wala mri aliyo pari ili adingwamba mongozi yeto waza video henye mimi upari yo wandu haya walo pari miti waji wala njaparo justa telefoni bwa haya nihire mri aliyo pari wala mimi njaparo bwa ani nsokanso akati wangu ndozu kwa wandu haya niwambie ndoko hindi alafunga ni mwambioni henye ya message ya handa yangwa tipuwaye milima ya hahaya yabweya bilibo wa hahaya nganjo explose ardi yewa hahaya hatu yoya hatu sinani wala ijokiruka yoya hatu rahanani henye ngarijua hamzima haina familo hahaya mjini wa bahanu ya puha henye ngarimwambia woni ishele maudu mtijamwambo kabalawa hujawafuhu hufanya ani huteze wandu shiheri hau wapasheo bari
yani yarongo wa kweli wa maore warongo ambari yudo serlame basi ngamjori hira maserlame sha ngansa ni mwambie nuka haina mwanama yalona fikra ule ilona tawe ani wo mwana mutaswar na kutahani mbitse ilini hashirisho wanama watukufu wapuha harumu mji mtukufu wa haya mjini wanu ambao kaya panuze videoni ka wazifanya bwana da yo vraiment sofi yo bizarre ze video nzifanya wala ku 2016 na nchi ya Faransa banu hata leo wa imru mahaya yaliyo Paris yakao nabia ewonge na kilo ngabi zankili hafanya hindi hanifanya hindi yedi andrenga ujamanga yende anifanya ndongo hindi yende anifanya papiye hanike mwana hesi mlola au hanifanya ndongo hindi hanrende wa hahaye kamtawa baile bwe yengawe ya mwado na ipua harmo mji hahaya nasi pia mdidima mko fikiruka besemkini kabati ani kabati ani kamdazo ani kabano kamja subuti yambe hizo na hamba nidua za pia abaha mwede mrefeye hewa abaha nijua ewa hahaye kamransi mahususu ndo wanama wa hahaya ngatawale zina la mongozi bami mwahaya hamadani rahima konyo nzima raundi hahaya yafana nemiji iliyo harume Komori mwaransi mongozi 2016 mwaransi mongozi 2016 wa hahaya hewa name wa hahaya ngani mioni kwezi heukaya ye message ya handa mwamba sidi simzinga message ya bili ekaila bombi tomiki de adiha basi message ya bili bwa hahaya mahususu ndani wandu makansi msahom contre le zina la mongozi ngamjovusa nikleri na nikleri yo loka favori wadi maudu watijolawa ariwa na zikofia wambari ngwanzo wa hukumu ba wallahi billahi wa rasuli ban sunsipia wasijua hurenga nai wala sunsipia si wasubuti mbatijo fikiru kabanu ngabo yari ya umbu mbatijo fikiru kabanu kari tunjuani ubahanu mapuha zuri mwambia ni ukakabati fami wala kabu bata wanu warjirenda ukayari wodo wenye haja wairenga waitia haru male pashi waisere ngari juwao ubahanu wapuha na singari juwao nzima hanzima sha wajide mjutsongeza ritowezi aibu za hanyu harumerezo sosio au mwede maritoleze aibu za hatu harumerezo sosio gasi pre nduna sibuti ya heje heli na heya yambe batika Komori sila wa Komori 1999 umahashimu na majana shenda na mengo shenda sila wa Komori tal jusqu'à 2016 sila wa Komori sinja maore si maore maha kumi na mfukari si ruha maore 2016 sinja armensia metropoli njatulwa shiromani njafanywa business shati ti demande berge ma metropolitini kiwa ti dépense préfecture 7e jour préfère ni hireni hanika visa sinja armensia metropoli après hewa Komore mahususu ndo wana mawa hayo kamtawala mongozi babanu nyiwe yetambu mkomori kaunu mwana mkomori yanzu ya jitapili ya lona nzia njema ide njema haujalona ani maana minga nifikiri hama harmuan wanrukawo ukanzi mfano wa mtuhu unandongo mbi waodo mpona hazi wangu haukaya michidungwa rangu maore kabati ramtiti ramhu kabati mundu ya kamaore mahususu nde komini ya ntingoni ya tundunga haushari kabu hata uweni ya komini wa maore wao wandungu haushari asibabu dumhono hazi wangu nabusu katifu watukufa shado dumhono hazi wangu de yumbasima na nyinyo nsipia bwa Komori nyima masu imana indini mtofanya madami alafu nasubitoni mwambie nizo hamfumbato wanama watukufu haya ya ukaye wangu warongwa wamba ukayari ze video nikawa zifanya zilanga mrumwa na mrumwa haya liyo Paris ya rejaidi ngoni bae kaza juma yabo ilo kafabori wadi huwantu wanunga ni wajue mazina shantu sahani warongowe maududu njo warongowa bo wanama wa Komori ngarsahori nje harumamva mtiti kaungar jo manarla sa wakati mwinji harumamna ipindi wahe wanu wanambuhu na nambaha ngajomba wanambuhu na nambaha ikao kwatsula wa hukontre ya mfaume wahe Juzal Komori na koloneli Anzali Uthman wakonso wambazali na lawe wafanyao ani hanarongo watiti ka mtu katsuono wa Komori shamtu sungo na sura zangava ni sura zangava za paharoni ani shingeri wambio kaya vanusirele wakabwa Komori ni wandu wenza rohombi haukaya ni kambenze mkomori afanya ndongo njema ikauze ndongo zila ngazoshida zitowe mbabi zibunguze mbabi zetambu
masingar fikiru hama harume tarehe ya hekomori ngarjo fikiri hama badali swalihi ngejo kiria zali ya kiharuma e parte ya bili badali swalihi he tarehe ya hai bi kwa zali leo hafu shangar fikiru hama eba biazali yaifanya rango 2016 hata leo yino ngar fikiru hama ngazijohutilwa wasi wa komori ngarjo zitia harume tarehe ya komori alafunga subutori mwambie nukawe na mrensi ya rohombi kwezi bwa tukufu wa komori na mrensi wope wahanyu nane miji iporza ijito wao yambo wana hao kaya na mwede mwambe azali ya lao au kartuanza azali rimwambie nuka na mrensi baundu do na haya baba nukariti komori shagar fikiro hamarangu Facebook haja kabati mri ya johurungu wanrabo yambe ndabo hahanywa ndrongozi na proof za tuhezi wa foto za tuhezi wa video harume rezo sosio izo karno johurenga kweli haba ha pour l'instant rangu 2000 na rambi 2000 bado wakati ye rezo ya so developer handro rangu 2000 hata leo 2020 haina rongozi johangwa zitsona foto zitsona video ya bwizo ndongo sanrabo karna ukubali ukaizo kweli alafu ngarimwambia woni kwezi bwa komori mkera vikwezi baizo asali yafanya wao karutswambilwa zo hanywani hamahale makati ya midodala abo ndo alo faransa mpaka wahiro wa haruma telefoni wambilezi jirio komori shapa sainu ndongo ya jiri komori sirlo hunu ngaricho ndo rijua rahana ni mlo komori side rimjuli zaoni za jiri komori ndo kansi mwero ngamba azali katsufana azali ngufanya yebano kamanzo mndu yafanye badi banu mtsidore nga Rwanda ho mndenge Senegali ha mndenge hapi ni hunu hapi ni Tanzania mdofanisa na komori au bushini mdofanisa na komori wantu renga yeze na yera sulumalirlo niyo yehindine na hindi wantu renga yenga si wanga harumwensi hatu yebushini rjo rambilo kati 6 millions habitants ngar tiji Zanzibari ngar jomba tiji 15 millions tiji combien 2 millions ngar joro ngwa Rwanda tiji combien 2 millions tiji 12 tiji 20 millions ye komoringa si wanga komoringa si na 850,000 habitants raka rejatimizi 1 million yapo nyinyi wa komori mfaume ya tawali yanti ilona 850,000 habitants ngesa wana mfaume ya tawaliansi ilona 6 millions ngesa wana mfaume ya tawaliansi ilona 15 millions ngesa wana mfaume ya tawaliansi ilona 20 millions naona mkiradhibu wa komori ndo developer baba nu starabu sukari mrende ya zimemba kotia hebani hahe ya jia vai nemba karavati ya jia vai ya he Facebook ya doambe izu yanzao nizu ya tamani no wotsi do starabu rutsa hau harume komori dapane komori ritso hadi ritsoambilwa ani ritsoni kwaleso na majako hata wa komori warinde ha majako pia lewe karine ya leo karutsa hatsina leso za majako na masodzo na masira mdanda alafu ngarusubutori mwambieni ni wanamba na ni wanambu mwapuha paharoni na nyinga mjichu wao muheo Facebook mwenyamadzi yoka azalina lao serikali ya zali karitsuitsa rimdharauni na Mwenyezi Mungu jori swami hibora mwambia nukari mdharauni shanga subutori mwambia ni haruma le funfudini rimdharauni wani maburungu mabuhu ya shonga paha za shonga za puha paharoni msona leso ya mwambia mkomori shamwele wa ukawa kamkomori haheya hade ya zali guchohunda bantu alifu wa muishie yode heli mazueya yabo kana mkomori yatsaho yashiliwa na wantu wenji ekaha himingudo ya zali yabo kujodungwa na wantu wenji ihotsi horiliyo azali wala mfaume ne yarumawe komori na heli yarumawe komori ngabo tomaya heli yarumawe komori ngabo mavuna heli yarumawe komori wa komori ngwa unatwamayo ukabe simkini shiha ya serikalinu inude joko jaibunguze ibadilisha zitambu ziremawe nyansi alafunga rimfanyilao alerte rouge wani wanamba leo karsurongo wa yemiji ipu hauze mbahazini le 21 novembre 2020 leo kartsurongo wa yemiji ipu hauze mbuhuzinu nezempa hazinu zesurwa zanga vazinu kartsurongo share njia Facebook yabo riwono wantu wapuharume komori wapuharume miji mpaharoni itsona randima harume ya komori shaude mabwizi ya komori wadhulumuye komori waheya Facebook yabo wamba azalia lawe basinga mjo uona hizo rijo humambiana banga rijo mtsuwanise nguo za hanga harume Facebook mtijo fikiru kabanu
ngari mriaoni hamtu jofikiru kabanu ngabo mriaria wo mtu nyiside Kenya mkotizao ya bije ya hekomori nyiside Kenya mte yao yani muonesawo ya faida ya hekomori nyiside Kenya mprosenta wa hekomori alafu ngari mwambia oni kamru hende Zanzibar hau hende Egypt hende habulwa ya garage hata haifanywa parking hende hato wao mvumo wahe hata ubulwa parking na garage mbasi che komori haribingi ya darasa hau haribingi ya livre hajaharu ngambari ngena lisansi hau deya hau doktora basi riwono ko walona ze lisansi na deya na doktora haru mazensi ngaruona ze faida za heze lisansi ngaruona ze faida za heze doktora ngaruona ze faida za heze deya apre ngare mwambia woni bwana mbu nani wanamba mapuha paharo baza shonga za puha paharon paha za shonga mabaha msiru mheyawo yabo mhabazali na rohi wajohulawa wajohufa deze famisa hanu wajohufa ndani shazalika na uroha mpaka haya wasulie 2024 ekanga bojoko pete na pete ekanga bojoko wana na wana na wasigari mwambia wonuka ekazali hawasulie 2024 iso yarambi yao lewo ngarizona hata 2024 basingaru jordi tsenarinike parti serse warirume hatari wasulie 2030 ejoko pete ngujopete ejuka hufa nguja hufa shari mdharaun ngujo ruswa mhibura mdharaun shanga rusubutori mwambeni kari mdharaun bwana mpa hawa shonga pahaza shonga auri mwambieni zaibu zahan rimwambieni za siri zahan rimwambieni yemichi hangi namna ya kahucha rimwambieni bombaza shonga mpuhanda atale wumchuko chama benga mriba oleso aprenga rimwambioni chip parti de aujourd'hui mwe pare message na mwe partage rihashirishe zemba hazim e faumede azali harumema presida wa Roma ya komori rango mahashihuna majana shidana mengo fokare na nsangu ya komori yarenga uhuru azali wode mfaume ikao haruma ye hindininga njusubutini mabeni haruma ye stuari komori wode joko dungali swali bomba haza shonga haukangari wonao hizo azali ya fanyao ngari wonao ze fikra azali ya lonizo ngari wonao ye serikali ya azali hizo wanza waziti harume komori apre narawambie serikali ya azali zinzamana nariweshelezi ze diaspora ya komori iliyo metropoli ukaya wadhulumisha wemesha ya hasibabu de la duani ya komori ay serikali ya azali irengeze la duani mana mkomori ya lo metropoli haparale gari la 3000 euro shane ya libye 1000 euro la komori shatsa ngodi ya libye 1500 euro na rambe ukai wana wa komori wanzao wende wabuweze restaura wabuweze hotel we paraze machine zadunga na nouvelle technologie shangela thimwela duani ya komori washinde wa duani yezinrusa hao shaziti hansi wala duani hata zire mnada e mwana mkomori ya lone projet ya sahwendi ya bu entreprise ya maso ya unda za nyumba za hoa komori zadunga na nouvelle technologie e ka pareza na shangela thimya saidi wane serikali ngela thimu wa komori muhimu manangara fikro hama kabati fami wala kabati fami ilo komori mahususu de shesi wa shangazija itona famia hemanga itona famia hem metropoli watsuhundra imavuna ya hensino yabona muhime emagrevu mfanyao imandamano mfanyao muhime mrifanyile mandamano si wana wahanyurilo metropoli mwende mwambe serikali wapunguzela duani ya hoa na wa Faransa gari ukazio lilibiswa 1500 euro ete unainunua havero mjukene na libiswa yo komori ai ete unainunua hatuzero mjukene na libiswa yo komori havero ai na ila ete ijoko jesedi wenji ho wa komori ijeiwa heza nyumba ho wa komori yabole una mkeravi borono ete fatuze shinra jine ete ya 12 euro njo hinunua ndena libiswa 20 euro komori yoti daula azalienda tetitso ya sharia shilo haruma ye poro harumela budela dunia komori utetitso da nyine mazoma na wahe ye economy wajalimsaidi na ministry wa finance ngwedi mwatezitso mbeze haraka mwankulie emergency bakamshindi mwankulie wana wa metropo wana wa komori wa metropoli mwankulia mbunguza ila dunia hao basi wadhabia rasulie emergency tsawa bana 2030 bazango chiwana hadito jema wakomori ngwajuhi wana haditso jema shale umjamri bloke swana warlo Faransa heina mwana mkomori ya lo harumen sino ngami sur certain haruma mia yabonga ni sur certain kai 80% ngwaona projet wazifikirio sha ze projet za hawo hizo kwatu shida wazisanganya hasibabu de la duani alafu na mkera vikwezi wanyi mavoma na mlo harume la duani mfikirile swala hilo na uhashirisho wavulana wana nisemba hasa shonga zenu
paha za shonga za puha paharoni mavurunku ya shonga mwambieni ekamu ya Facebook yabo na mwambe zinzamana zichokufanya Komori zichokufanya wana wa Komori shamtsabe iza sozo niza jakwe bumpaha za shonga yemfomedi ya zali rikubali ya zali nguri rumata 2024 ngarjo wana zemvuza hano ngarjo wana ikakulingama izo mabanga mabokwedi kama boma zihindi ni bomba za shonga wanama watukufu wa Komori karja kwa harike wale rimrengeni wakati wingi shagarsta hoso ama habari mrengeni wo ngarsta hoso ama kwezi na haina kalima bika wali njia lilawa hapo usuko wale wenu mrisomi Mwenyezi Mungu ajeli haini ya jopare message yenu ya partage harume Planeti Bleu ili rihashirishe wanura wa dhumania riwarongoze ya message yenu ili washinde watieze fikra zinu nziani ili washinde wasaidie Komori ili Komori ibasawi wanama wa Komori ngalitsa husoma hakwezi watukufu na haina kalima mara ya pili lalawa yabo haunai na haina wakati mwinji ikawo timrengani wo Mwenyezi Mungu yamjelieni hairi Mwenyezi Mungu yambarikini ni wandu makondunga haruma zelera zinu hizo Mwenyezi Mungu yambarikini tena ni wandu tena mjoko ni dunga baada ya yabano Mwenyezi Mungu yambarikini Mwenyezi Mungu yarijelie umuri mwinji duniani wanu Mwenyezi Mungu yaribe utajiri wa hahi wa duniani ni wa ahira wakati ya johuri tamani rikemengoni nezumbe za hahe ya jenda ya ziritishe yembebo ya hahi usiku ya kiyama yarihemu hafa ya walazi bahanu wema yarjeleze hairi zahahi Mwenyezi Mungu yarihifadhi wale wapeu wa coronavirus ya ubehe ya bahari kaire wafungu lezami na riwanani kama Mwenyezi Mungu abenzi lezami Mwenyezi Mungu na mbeni bahati mpartage ya message lezami ngansa husoma mara yararu na haina kosa labira yabo au na haina poto ikawo mdiwono lilawanai au kalima ikawo lijanai riswami hilo basi wanadamu suja kubiru na yenshi ya Komori na yenshi ya daula ya Komori na yenshi ya metropoli na yenshi ne peuple français na yenshi ne peuple comorien na yenshi na haina bahanu walioshimbe harume Planeti Bleu Mwenyezi Mungu yarijalie za hairi za hahe yarehemu wahafa yarhifadhi sirabaki wakata johuri tamani rindeja mbeli zahe yarinde yarithishe imbebo ya husuki ya kiyama rike majirani wa mitume majana mararu na mengo miraru na ade mtukufu Muhammad sallallahu alayhi wasallam rike majirani wa maswahaba matukufu ibana ya Umar Bilal Jamfari Hamza Uthmani ni mabani hao haukaya Mwenyezi Mungu de mwenye kunufa yakunu wanama wa Komori ngarsa ho soma hakwezi haina kosa labira marayani na haina wakati ramrangianu wokozi bwa tukufu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh